जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर विषय थाना अंतर्गत रास्ता करे भारसाम्य हराई गछ को धक्का देला आम्बुलांस अल्पके बर्तिले चालक। मयूरभंज जिला श्रेष्ठ मरणजंता बांगरीपसी घाटीर जेते चर्चा कले मध्य कम हेबो। एही घाटी दे 49 नंबर जातीय राजपथ एवं राज्य राजपथ जाउथिबारु प्रत्येक दिन एहार हजार हजार संख्यार गाड़ी जीवाशा करछि। फल बहु समय भयंकर दुर्घटना घटा सहित छोट बड़ दुर्घटना घटछि। बहु धनजीवन नष्ट होबार देखा मिलूँ। अणसारिया रास्ता बांक एवं यांत्रिक त्रुटि एवं बेपारुआ गाड़ी चलना जो बहु समय दुर्घटना घटुवार देखा मिलूँ। सेहीपरि रविवार 49 नंबर जातीय राजपथर द्वारश्रेणी घाटी प्रथम बांकरे ओडी 11M448 नंबर विशिष्ट एक आम्बुलांस दुर्घटना घटता देखा मिलता। आम्बुलांसटी विषयपटु बारिपदा अभिमुखे जाउथवा बेले भारसाम्य हराई रास्ता कड़े थिबा एक गछ को धक्का देथिबा जानिबाक मिलछि। आम्बुलांसटी खाली थिबा बेले भारसाम्य हराई गछरे धक्का देई आम्बुलांस रे सम्मुख भाव क्षतिग्रस्त होइथिबा बेले अल्पके ड्राइवर मृत्युमुखर वर्ती जाइछन्ति। ड्राइवर को कहवा मुताबक आम्बुलांसटी बारिपदार होइथिबा बेले कटकरू रोगी आनी ठाकुरमुंडारे छाड़ी बारिपदा फेरुथिबा बेले एहिपरि दुर्घटना घटिथिला। परवर्ती खबर पीडीएस चाउल बंटन को नहीं बांगरीपसीर विभिन्न स्थान में उत्तेजना। हिताधिकारी चिरिले मुख्यमंत्री बैनर। हिताधिकारी अभियोग अनुजाई केंद्र सरकार 5 केजी चाउल देउथवा बेले राज्य सरकार मध्य 5 केजी चाउल देइथबार बैनर मरा जाइछि। तेबे एमाने 10 किलो चाउल नवापाई जिद धरिथिबा बेले सेमानकु 5 केजी चाउल प्रदान करा जाउछि। एनै उत्त्यक्त लोके मुख्यमंत्री बैनर को चिरिथिबार देखा मिली। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा चढ़ऊ मद जबत जड़े गिरफ। बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा बारिपदार एक होटेल ले चढ़ाऊ बेआईन भाव मद जबत कर जन को गिरफ कर। तेबे रविवार बारिपदार टाउन थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन नेतृत्व में एक टीम बारिपदार स्टेशन बजार निकटवर्ती अंचल सेमानकर पेट्रोलिंग समय चढ़ाऊ प्रक्रिया करथिले। एही समय स्टेशन बजार निकटवर्ती एक स्थान होटेल विपुल परिमाण में विदेशी मद जबत होइछि। तेबे एही मद जबत करा जिबा सह एही होटेल मालिक को गिरफ करा जाई बारिपदा टाउन थाना पुलिस कोर्ट चालान कर जाइथिबा जणा जाइछि। परवर्ती खबर बारिपदार मधुबन स्थित ग्यारेज रे अग्निकांड जलीगला दुकान गृह। रविवार सकाळ समय मधुबन निकट थिबा एक ग्यारेज रे टायर मरामती हेउथबा टायर गुड़िक एणे तेणे पड़िथिबा बेले कौनसी कारणरू निया संजोग होगा सह दुकान गृह को व्यापी जाइथिला। अल्प समय मध्य टायर सह दुकान गृह जली जाइथिला। खबर पाई घटनास्थल अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिले। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार शतायु फोटोग्राफर पूर्णचंद्र बिंधाणीकर परलोक घटछि। तेबे तांको शरीर असुस्थ थिबा बेले से तांकर वियोग होइछि। गत वर्ष तांकर 100 वर्ष पूर्ण होइथिबा बेले रविवार सकाळ तांकर मृत्यु घटछि। तांको बासभवन में विभिन्न मान्यगण्य व्यक्ति विशेष पहुंची तांको शेष दर्शन करिसंति। तेबे से शेष निश्वास त्याग करिबा बेले बारिपदार देवरसाई स्थित बासभवन में बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन, नगरपाल कृष्णानंद महांती, एसहित बीजेडीर कार्यकारी सभापति जितेन्द्र महांती, जिला स्वतंत्र उन्नयन परिषदर अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मारंडी, पूर्वतन उपबाचस्पति सानंद मारंडी एवं अन्यान्य प्रमुख उपस्थित रही शेष दर्शन करथिले। तेबे से जड़े शतायु फोटोग्राफर भावे परिचित थिबा बेले अन्यान्य भावे कलाकार एवं सांबादिकता एवं विभिन्न क्षेत्र में तांकर बहु उच्चकोटीर प्रदर्शन रही। एथिपाई से बहु स्थान में मध्य पुरस्कृत होइथिले। से मयूरभंज जिलार ऐतिह्य वहन करथुवा बेले तांको वियोग रे समस्ते शोक प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर अखापालाण निकट में बाइक दुर्घटनाग्रस्त स्वामी गुरुतर स्त्री आहत। करंजिया निकट कुडुलिया ग्रामर सुरेंद्र चंद्र नायक रविवार अपराह्न समय निज स्त्री को नहीं बाइक जोगे शशुर घर ठाकुरमुंडा अखापालाण ग्राम को आसुवा समय अखापालाण नाल उपरे एक साइकेल चालक सामना को आसजिबारु भारसाम्य हराई सिमेंट निर्मित सुरक्षा बाड़ रे
ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 20 ପେଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, 3 ଜଣ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ବାରିପଦା ସହରର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିପଟ ଅସ୍ତିଆର ଅଭିନନ୍ଦନ ସାହୁ, ପାଲବଣୀର ବିଶ୍ୱଜିତ ଲେଙ୍କା, ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଟୁଙ୍ଗା ଧୁଆର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ। ତେବେ ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଢାବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଭାବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ ହେବା ପରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଲବଣୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚିପଟସ୍ତିଆ, ଗଲେଇ ଛକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 150 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ, ଚାଳକ ଫେରାର। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଷୋଇପଟୁ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିକଟରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁରୀସାହି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଜିଆଣୀ ରାସ୍ତାର ଚତୁରୀସାହି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁଧିନାଳି ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ମାଝୀ ନାମକ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବୁଲିସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ କେତେବେଳେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ 10ଟି, ଶିରମଣିପୁରରେ 7ଟି, କୁଜିଆମରେ 5ଟି ହାତୀ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଦରିନାଳ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସେଠୀ, କରଞ୍ଜିଆ ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ସୁରମୋହନ ବେହେରା, ଟାଟ ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ଠାକୁର ଦାସ ହେମ୍ରମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଦରି, କାଠ କରଞ୍ଜିଆ, ବଳା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ହଳଦିଆ, କାଶିଆ, ଶିରମଣିପୁର, ତିନିଟିଆ, ପିଜୁଳି ପ୍ରଭୃତି ଗାଁ ଲୋକେ ହାତୀପଲ ଯୋଗୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ହାଟ ବଜାର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଷକର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ନ ପାରି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତୀପଲ ପଶି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯିବେ ସେ ଭୟରେ ଘର ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।